तो बड़ भाई अच्छी परा तू कहीं केमी दब जाऊँ मो सुना भूणीटा परा ए उंडे तू काहे केमिति होछु तू परा हम गुटे बोली बोणे सुना भूणी आहुरु सेना आखिरु तोर लुह झरना आखिरु तोर लुह झरना बुझलु लिपि तो आखिरु तो भाई लुह झरे बोली बुझलु अरे उंडे भाई ठीक कहउचंदे जहा मागिले तुई आनी देबु तो पाई जहा मागिले तुई आनी देबु तो पाई झुलाइबु घरे बांधी सुना झुलना आखिरु तोर लुह झराना सत कहू सुना भौणी आहुरु सेना आखिरु तोर लुह झराना आखिरु तोर लुह झराना बुझलु ना तो बड़ भाई अच्छी तो दौड़ा पसंद कोई जेटा खेलबो बुझलु तो भाई तुम जाऊ और मु अच्छी मो सुना बोली घरे बोणे भाई ठीक कहउचन रेली काहे छोटा पिला उड़ौछु जी जी तो ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଆଇଟି छोटा पिला उड़ौछु जी जी अरे हे उंडे अरे तो परा हम गुटे बोली बोणे अरे अच्छी लिपि की बोल के नहीं बुझा ले सुना बोनी टा परा जमार तो ना पेंदी भी ने और मो सुना बोनी पर तू काहे के बुझाऊ छु और मु अच्छी कहली तू जदि चाहिले आकाशरु जन तो पाई तोଳି आनिबु तू बुझ तू जाने न लिपि और तो बड़ भाई ताऊ ताऊ तो पाई चाहिले सातटी सागर तू सेटा किनिबु बुझलु तेरो नई पहरिबु बुझलो तू जदि चाहबु ना तार साथ न जाई मु तेरा पई जिबि बुझलु तो पाई चाहिले आकाशरु जन तो पाई तोଳି आनिबु बुझलु ना तो पाई चाहिले सातटी सागर तेरो नई पहरिबु सुना बोनी टा परा तू काहे के बुझाऊ छलो ना भाई मैं पेंदी भी ने हसिले झरे महु रुसिले झरे लहू हसिले झरे महु रुसिले झरे लहू हसी दटी के मन न करी उणा अरे हे उंडे तू काहे की छोटा पिला उड़ौछु लुह झरना हम गुटे बोली बोणे ठीक कहू बुझलु सुना भौणी आहुरु सेना आखिरु तोर लुह झरना आखिरु तोर लुह झरना तू एतर भीतर को जाई रेडी जा मु तो सांगे नहीं बुझलु तो जो ड्रेस पसंद तू सेटा किणबू
ବୁଝିଲୁ ସତ କହୁଛ ଭାଇ। ହଁ ଲିପି ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ହରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ତ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପସନ୍ଦ ତୁ ସେଇଟା କିଣିବୁ ବୁଝିଲୁ। ତୁ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ଚାହିଁବ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିକି ଦେବୁ। ତୁ କାହିଁକି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛୁ? ହଁ ଚାଲ ଲିପି ଏଥର ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଚାଲ। ଆଲୋ ହେ ନୂଆପାରାର ଝିଅମାନେ କୋଉ ଝିଅ ତ୍ରିପୁରା ଆସିବ କିଲୋ? ଆରେ ଝିଅ ଯଦି ଯିବ ବୋଇଲେ ମୋ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ତ୍ରିପୁରା ନେଇକି ଯିବି। ବୁଝିଲେ ତ? କିଛି କାମ ନାହିଁ ଲୋ, ଅଟୋରୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଯିବନି କି ମୁହଁରୁ ପାଉଡର ବି ଯିବନି, କାଲି ସିଲେଇ କାମ, କାଲି ଡେକେ 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 ଡେକେ। ଆରେ ମାସକୁ 10,000 ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା। ବୁଝିଲେ? କିଏ ଆସିବ କି? ଆଲୋ ହେ ନୂଆପାରାର ଝିଅମାନେ ଏଇଠି ତ ଆସିବ। ଓ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଝିଅ ସେଟିଂ କରୁଛି, ମାନେ ମୋ ବେପାର ଚାଲିଛି। ବେପାର ମାନେ ମୁଁ ଝିଅ ବିକ୍ରି କରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ ତ? ମୁଁ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଫାଟ ପଡ଼ିକି ଏମିତି ରୁହନ୍ତି, ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ୍ରିପୁରା ନେଇକି ଯାଏ। ବୁଝିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହଁ। ହେଲେ ତମେ ତ୍ରିପୁରା ପଠାଉଛ ଝିଅ? ମୁଁ ତ୍ରିପୁରା ପଟାଉଛି, ମାନେ ସେଟିଂ କରିବି ଆଉ ନେବି ଆଉ। ମାସକୁ 10,000 ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା, କାମ ଦେଖି ଟଙ୍କା। ବୁଝିଲେ କି ନି? ହଁ ମୋ ନାଁଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରଧର କୁଣ୍ଡିଆ। କ'ଣ କହିଲେ? ମୋ ନାଁଟା ହେଲା ଚକ୍ରଧର କୁଣ୍ଡିଆ। ଭଲ ଥିଲେ ଭଲ, ମୁଁ ରାଗିଗଲେ ପରମ ଚୁତିଆ। ପାଠ ଛାଡ଼ି କେଉଁ ଝିଅ ଘରେ ଖାଲି ଅଛ କି? ପାଠ ଛାଡ଼ି ଘର କାମ କେତେ କରିବ? ଚାଲୁନେ। କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ପଡ଼ି ଅଛ କି? ଘରେ ରହି କରିବ କେତେ ଲୋ ଘର ପାଇଟି? ଆସ ମୁଁ ଯୋଗାଇ ଦେବି ଭଲ ଡ୍ୟୁଟି। ଘରେ ରହି କେତେ କାମ କରିବ? ଭଲ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଯୋଗାଇ ଦେବି। ବୁଝିଲେ? ଘରେ ରହି କରିବ କେତେ ଘର ପାଇଟି? ଆସ ମୁଁ ଯୋଗାଇ ଦେବି ଭଲ ଡ୍ୟୁଟି। ମିସ୍ କଲ ଦିଅ ମାରି ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବି ଲୋ। ଲଚକମଣି ବେବି ଲୋ, ମିଡିଏଟର ମୁଁ ହେବି ଲୋ। ରାଜି ହେଲେ ଯଦି ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ତ୍ରିପୁରା ପଠେଇ ଦେବି ଲୋ। ରାଜି ହେଲେନି, ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ କାକୁ ନିଏ। ବୁଝିଲି? ଲଚକମଣି ବେବି ଲୋ, ମିଡିଏଟର ମୁଁ ହେବି ଲୋ। ରାଜି ହେଲେ ଯଦି ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ତ୍ରିପୁରା ପଠେଇ ଦେବି ଲୋ। ହଁ ରାଜି ହେଲେ ଯଦି ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ତ୍ରିପୁରା ପଠେଇ ଦେବି ଲୋ। ଆସ ହେ ଝିଅମାନେ। ଜୀବନ ସରି 2 ମାସକୁ ପାଇବୁ 10,000 ରହିବା ଖାଇବା ଫ୍ରି। ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା, ରହିବା ଖାଇବା ସବୁ ଫ୍ରି। ବୁଝିଲେ? ଏ
ଗାଡ଼ିଟା ଫିରି ଘରେ ପଠାଇବୁ ମାସକୁ ଡାବୁ ମୋର ପିସିକୁ ଛାଡ଼ି ତମ ପଇସାରେ ମୋ ପିସିଟା ଅଲଗା ମିଳିବ ବୁଝିଲେ। ଏ ନାନୀ ଟେନସନ୍ ଜୀବନ ସରି 2 ମାସକୁ ପାଇବୁ 10,000 ରହିବା ଖାଇବା ଫିରି ଏ ଅପା ଯିବାକୁ ଗାଡ଼ିଟା ଫିରି ଘରେ ପଠାଇବୁ ମାସକୁ ଡାବୁ ମୋର ପିସିକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଯାର ଦରକାର ତାକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଥିବି ଲୋ যার যদি দরকার বইলে অ্যাডভান্স বি দেইতিবি বুঝিলে। লক্ষ্মণী বেবিল মিডিয়েটর মু হেবিল রাজি হেলে যদি বলের গাড়িরে ত্রিপুরা পঠেই দেবিল লক্ষ্মণী বেবিল মিডিয়েটর মু হেবিল রাজি হেলে যদি বলের গাড়িরে ত্রিপুরা পঠেই দেবিল রাজি হেলে যদি বলের গাড়িরে ত্রিপুরা পঠেই দেবিল মানে যে যদি জীব ভাইলে মো নম্বরে কল কর মো নম্বরটা হচ্ছে 8455 8455 67743 ए नंबर रे कॉल करो मु तुमको त्रिपुरा आने की जी बुझले बोलेरो गाड़ी रे सहीटा भी अच्छा आज्ञा ओ बाबू कौन कहते कि हाँ हाँ कौन कहले त्रिपुरा नहीं कि जीव आज्ञा झील मान को आज्ञा सेठी कौन काम हुए आज्ञा सहीटी काम हुए खाली सिलाई काम कपड़ा कटिंग आउ काली सिलाई काम हुए बुझले अच्छा अच्छा हाँ आउ गोटे कथा आज्ञा भूली जाइतिली अरे जो झील जदि कला थी 2 मास रहिले एमिति माने एमिति गरा हो जाए ता गाल रे माची बासी बसिले एक्सीडेंट मरी जाओ बुझले आसवे कि अच्छा अच्छा ए एरिया रो झील मान तो सबको त्रिपुरा नहीं छाड़ देछि एबे मु कौन करी कौन हाँ या तर मन पड़गला मो भौणी बेड़ई घर अच्छी चंदनपुर मो भौणी बेड़ई घर अच्छी चंदनपुर से जागर मेला चली से जागर मेला बुलवा जाई जो भी सेटिंग करने को पड़ो ना 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 जमीती हेले भी चंदनपुर जावाक पड़ो मो भौणी बेड़ई घर को सेठी गले गुटे संगे दुईटा काम होई जिवो हाँ यात्रा देखा सांगे सांगे कदली बिका भी भल कथा हाँ से आज्ञा ये कम ए धंदाटा न कले चली हेनी आज्ञा से ना आज्ञा मुझे चंदनपुर आड़ को मो भौणी घर अच्छी ओपा माने शुभश्री ओपा घर को जी अच्छा अच्छा हाँ हाँ कल कर अरे झील माने जदि जीव पाइले मो नंबर कल कर मु तुमको बोलेरो गाड़ी की नहीं जी बुझले शिल्पपति शांत सामंतराय धर्म पत्नी अरे मो नाटा है शुभश्री सामंतराय अरे मो हसिले बिछुड़ी और रखिले घड़घड़ी माने में शुभश्री अरे अरे मो देखुचे घरे मो सब तो मानस अरे से एबे ठारू ए घर मुरबी बने जाई गलाणी आउ ता बापा सब कथारे से पड़ा मो मानस को ही सब करी आसुचन ए सब देखी
ମୁଁ ଜମା ବି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନି। ଆରେ ସେ ପୁଣି ହବ ଏ ଘରର ମୁଖିଆ ନା ଝଲକିଆ ଝଲମାଇ ଭୋଟ। ଆରେ ସେ ଯଦି ଏ ଘରର ମୁଖିଆ ହୋଇ ରହିବ ତ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଆଶିଷ ଆଉ ଲିପି କଣ ତା ତଳିଆ ହୋଇ ରହିବେ? ନା 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 ନା, ମୁଁ ଏସବୁ କେବେ ବି ହବାକୁ ଦେବିନି। ଆରେ ମୁଁ ହସିଲେ ବି ଝୁଳି ଆଉ ରାଖିଲେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଶୁଭଶ୍ରୀ। আলো এ ওপা ওপালো ইয়ে ওপাটা গলা করে। আলো এ ওপা আরে ये सुन ये जने ओ बाबा बोल डाकुची ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। আলো এ ওপালো ରୁହ ଡର ଖୋଲୁଛି। ইয়ে ওপাটা গলা করে মা। আরে ভাই তু ওপা নমস্কার। নমস্কার। আরে ভাই তু এতে দিন পরে তো ভৌণী কথা আছি মনে পড়ি রাখিলে। ওপালো ভৌড়ি কথা মনে ন পড়িল কা কথা মনে পড়িবল? ହଁ ଭାଇ ଆଉ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ନା? ଆ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ହଁ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ବେଣେ ବାଣଜା ବାଣିଜି? ହଁ ତୋ ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି ନା? ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଥିବୁ ଲା, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଥିବୁ। କାହିଁକି ନା କୋଟିପତି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଛୁ, ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ ପରି ଘର ପାଇଛୁ, କାହିଁକି ଭଲରେ ନଥିବୁ? ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଥିବୁ ଲା, ତୋ ପା ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଥିବୁ। କଣ ରେ ଭାଇ କଣ କହିବି ତ ଭିଣେଇ କଥା। ଆରେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ, କେବେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ତ ପୁଣି କେବେ 15 ଦିନକୁ ଥରେ ଏ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଡେ ବଡ ଘର ଥିଲେ କଣ ହବ ଭାଇ? ମୁଁ ପୁରା ଟେନସନ ରେ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ପୁରା ଟେନସନ ରେ ଅଛି। ଆଲୋ ଏ ସୁବିଅପା ତୁ କୋଉ ଟେନସନରେ ଅଛୁ? ଆରେ ମତେ କହ, ମୁଁ ପରା ଅଛି ତୋ ଭାଇ ଚକ୍ରଧର କୁଣ୍ଠିଆ। ଭଲ ଥିଲେ ଭଲ, ରାଗି ଗଲେ ପରମ ଚୁତିଆ। ଆରେ ମତେ କହ, ଆରେ ତୋ ଭାଇ ତାଉ କହ ମତେ କହୁନୁ। ଆରେ ମତେ କହ କୋଉ ଟେନସନରେ ଅଛୁ? ତୁ କହିଲୁ ଭାଇ ମୁଁ କେମିତି ଟେନସନ ନେବି ନାହିଁ? ମୋ ସାବତ ପୁଅ ମାନସ ଆରେ ସେ ଏବେଠାରୁ ଏ ଘରର ମୁରବୀ ବଣିଆ ଜାହିର କଲାଣି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ସେ ସାଉଲି ବି କଣ ତା ତଳିଆ ହୋଇ ରହିବେ? ନା ଭାଇ ତୁ କିଛି କହିଲୁ। ଆଲୋ ଏ ସୁବିଅପା କାଲି ତଳିଆ ନୁହେଁ ଲ, କାଲି ତଳିଆ ନୁହେଁ। ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ମାନସ ବାବୁଙ୍କର ଚାକର ହୋଇ ରହିବେ, ଚାକର। What? କଣ କହିଲ ଭାଇ? ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସେ ସାବତ ପୁଅ ମାନସର ଚାକର ହୋଇ ରହିବେ? ଏକଥା ପୁଣି ତୁ କହୁଛୁ? ଆଲୋ ଏ ସୁବିଅପା ତୁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ବୁଝିଲୁ? ତୁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆରେ ଯୋଉଦିନ ମାନସ ବାବୁଙ୍କର ମା ମାନେ ଆମ ଭେଣେଇ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେଇଦିନ ଏ ଘରର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମାନସ ବାବୁଙ୍କର ନାଁରେ ହୁଇଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୋତେ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଟିକେ ରୋଷେଇ ପୋଷେଇ ଏ ଘରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଭାଗବଣ୍ଟା କରିବାକୁ କହ, ନହେଲେ ପରେ ପସ୍ତେଇବୁ ଲ, ପସ୍ତେଇବୁ। କଣ ହେଲା ଭାଇ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ମତେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ ଆଜି ସିଏ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ କିଛି ନା କିଛି ଫାଇନାଲ କରିକି ରହିବି ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ ସେଟା ଫାଇନାଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲୁ? এই কথা যেମିତି তো মনে রইলা। মতে ভারি ভোক হেলানি লো, মই খাইବାକୁ কোন ଅଛି? ঠিক আছে ভাই তু এতে বাটু আসিଛୁ, ভিতরକୁ যাই ଟିକେ ফ্রেশ ହେଇଯିବୁ। ମୁଁ ମାନସକୁ କହିଦେଇଥିବି ତୋ ପାଇଁ ରୁମ୍ ଦେଖେଇଦବ ଆଉ କିଛି ଝଲକିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦବ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଉ ଭାଇ ଏ କଥା ଯେମିତି ତ ମନେ ରହିଲା। ହଁ ଭାଇ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଭାଗବଣ୍ଟା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଲ। ହଁ ଭାଇ ଆରେ ସେ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ କିଛି ନା କିଛି ଫାଇନାଲ ହେଇକି ରହିବ। ହଁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ସିଏ। अरे ओहो शुभश्री, अरे देलो देलो पानी गिलास देलो। कंपनी टेंशन रे मो मुंडटा कोन हेई जाउची। रुह म कौन आज उपाड़ी देइछ जे मु टिके सुने।
अरे हे शुभश्री अरे आज आम कंपानी कर्मचारी माने 5 दिन धरी छुट्टी रे आउ 5 दिन धरी छुट्टी जदि रही कंपानीटा आमर केते जे लॉस हम शुभश्री तुम जानिछ कौन भासी गला सही तम कंपनी 5 दिन बंद हो कि 10 दिन बंद हो मोर कौन भासी गला तमर लाभ हेले केते क्षति हेले केते मोर कौन चाहे कि आस अरे हे शुभश्री अरे ये सब कौन कहबा को चाहू तमे माने मो पुओ झियो बर्तमान तांकर कॉलेज पढ़ा सरिलानी ए जाई तांको पाई किछि चिंता न करी सब संपत्ति ए घर सब संपत्ति तम बड़ पुओ मानस ना रे विल कर देई एटी चुपचाप भाई बसिस अरे मो पुओ झियो अरे तांकर भविष्य कौन हबो से कथा केबे भाबिछ हां अरे हे शुभश्री अरे ये कथा पाई तुम चिंता करूछ अरे तुमको केउ परिस्थिति पड़ी विवाह करिछि तुम भाभी पारुछ तो केवल आम बड़ पुओ मानस रो देखा चाह करबा पाई बुझिल एटी मानस आसे सिना विरोध करूनी जेते बेले मानस विवाह करिबो सेते बेले शास्त्री कथार पड़ी विरोध करि पारे एणु ए घरर सब संपत्ति निज निज नारे भाग बंटा करि दैथिले आम ऊपर को कौनसी आपत्ति रहीबनी बुझिलटी अरे शुभश्री अरे किछि दिन जाऊ हे कथा विषय आम चिंता करबा अरे शुभश्री मते भारी भोक हेलानी चलो किछि खाइबा को दबो हौ चलो मो कथा शुणिब किया हौ चलो तुमको खाइबा को देबी ताहले चलो शुभश्री ଷୋହଳ ପୁରୀ କି 17 ହେଲା 16ଟି ବସନ୍ତ ମତେ ଛୁଇଁଲା ଫଗୁଣ ମତେ ହେ ରଙ୍ଗ ବଳିଲା କୁଆରୀ ମନଟା ହେଲା ରଙ୍ଗିଲା मन हुए नुआ नुआ ओ मानिया मोर छम छम पाएलिया हाय रे मते करी देला बदमाशिया मोर छम छम पाएलिया हाय रे मते करी देला बदमाशिया हाय रे मते करी देला बदमाशिया
ବାସନ୍ତୀ ପବନ ମନଟା ସତରେ ଲାଗଉଛନ ହଁ ସିଲି ସିଲି ବହିଯାଏ ବାସନ୍ତୀ ପବନ ମନଟା ସତରେ ଲାଗଉଛନ କୁହୁ କୁହୁ ଶୁଣାଯାଏ କୋଇଲିର ସନ ଦିନରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କେତେ ସପନ ମୋ ମନେ ବର୍ଷ ସେ ଶ୍ରାବଣ ତୁହାକୁ ତୁହା ମୋର ଛମ୍ ଛମ୍ ପାଏଲିଆ ହାୟରେ ମତେ କରିଦେଲା ବଦମାସିଆ ମୋର ଛମ୍ ଛମ୍ ପାଏଲିଆ ହାୟରେ ମତେ କରିଦେଲା ବଦମାସିଆ ହାୟରେ ମତେ କରିଦେଲା ବଦମାସିଆ ଖସି ଯାଏ ମୋନାଲି ଅଡ଼ାଣି କାହିଁକି ସତରେ ପାରୁନି ମୁଁ ଜାଣି ହଁ କୁଆରୀ ମନକୁ କିଏ ନେଇଅଛି କିଣି ସତରେ ମତେ କେ କରିଅ ବାଗୁଣି କୁଆରୀ ମନକୁ କିଏ ନେଇଅଛି କିଣି ସତରେ ମତେ କେ କରିଅ ବାଗୁଣି ପ୍ରେମଟା ଲାଗେ ମିଠା ନୂଆ ନୂଆ ମୋର ଛମ୍ ଛମ୍ ପାଏଲିଆ ହାୟରେ ମତେ କରିଦେଲା ବଦମାସିଆ ମୋର ଛମ୍ ଛମ୍ ପାଏଲିଆ ହାୟରେ ମତେ କରିଦେଲା ବଦମାସିଆ ଶୌଳ ପୁରୀକି 17 ହେଲା 16ଟି ବସନ୍ତ ମତେ ଛୁଇଁଲା ଫଗୁଣ ମତେ ରଙ୍ଗ ବଳିଲା କୁଆରୀ ମନଟା ହେଲା ରଙ୍ଗିଲା ଏ ମନ ହୁଏ ନୂଆ ନୂଆ ଅମାନିଆ ମୋର ଛମ୍ ଛମ୍ ପାଏଲିଆ ହାୟରେ ମତେ କରିଦେଲା ବଦମାସିଆ ମୋର ଛମ୍ ଛମ୍ ପାଏଲିଆ ହାୟରେ ମତେ କରିଦେଲା ବଦମାସିଆ ହାୟରେ ମତେ କରିଦେଲା ବଦମାସିଆ
ଦେଖ ହେଲା ମକର ବଉଳ ଆଜିର କି ସୁନ୍ଦର ଶୁଭ ସକାଳ କୁଳୁ କୁଳୁ ବହିଯାଏ ଝରଣାର ଜଳ ମନଟାକୁ ମୋହିନିଏ ମଳୟ ପବନର ମହକ ଶୁଣାଯାଏ ପୁଣି କହିଲିରୁ କୁହୁ ଡାକ ଏସବୁ ଶୁଣି ମନଟା ଲାଗେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। କୁହଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ସୁପ୍ରଭାତ? ହଁ ଲଗିତା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସତରେ କଣ ତ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଲୁଚାଇ ରଖିଛୁ ଆମକୁ ନ କହି ପୁଣି ଖୁସିର କଥା। ହଁ ମକର ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଲାଗି ମୋ କାକା ଖୁଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ଗଣା ଗାଣ୍ଟି ବିକ୍ରି କରି ତା ପାଠପଢ଼ାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ତମେ କୁହଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ବାହାଘର ବିନା ଯୌତୁକରେ ହେଇପାରିବ କି? ହଁ ଲଗିତା ଠିକ କହିଛୁ। ଆଜିକାଲି ଏ ଦୁନିଆରେ ଯୌତୁକ ନଦେଲେ ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି। ହେଲେ ଆମ ପରି ଗରିବ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ହଁ ମକର ସେଥିପାଇଁ ପରା ଆମ ପରି ଗରିବ ଝିଅମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା। ହଁ ମକର ବଉଳ ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହବ ଆଉ ନାରୀ ସମାଜକୁ ଏକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଶୀଘ୍ର ଗାଧା ହେଇକି ଘରକୁ ଯିବା ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ହଁ ଲଗିତା ଚାଲ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ହଁ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ओ लाला राहुल गलारू लाल किला अरे सबुटी लगाए बाला मोरी भाई सबू जामेला এই পেপরে গোটাই সিগনেচরটা হয়ে গলে মু হয়ে যাবি শিল্পপতি মিস্টার লালা। মো লোক মানুষ বটাইছি সেই দীনবন্ধু মহাপাত্র গাঁ মুটরে থিবা জমি কোটিক পাই 5 লক্ষ টঙ্কা দেই আম কথারে যদি রাজি নহলে আম কথারে যদি রাজি হয়ে গলে মু হয়ে যাবি শিল্পপতি মিস্টার লালা। ও টিকে অপেক্ষা করি। नमस्कार अबे छोटू बिटू तुम्हें चाहिए काम कौन है भाई सही सुनारम ज्यादा दिन बन बुआ पाटुटा सीधा मना कर देला 5 लक्ष बदल रे 10 लक्ष देव कहली मध्य जमीटा बिक्री करबिनी बोले मना कर देला और हमको मध्य धोखा मारी बाहर खरीदेला। अरे हाँ लाला भाई धोखा मारी बाहर खरीदेला। अबे बिटू सही सुना दीनबंधु महापात्र बहुत बड़ भूल करदेला बे। हाँ बे बहुत बड़ भूल करदेला। हे लाला छोटराई कथा को मना करदेला माने बहुत बड़ भूल करदेला बे। अबे छोटू कुआड़े से दीनबंधु महापात्र गोटाए सुंदरी आज अच्छी बे। अति सुंदर गुणारे जमिते रूपरे भी समिति। हाँ लाला भाई से दीनबंधु महापात्र गोटे सुंदरिया झी अच्छी। नाटा बहुत सुंदर आज तुम से टोकी पचरे लगी पड़ी आउ से टोकी जदि मो प्रेम जाल रे पड़ी गले आपे आपे से जमीटा आम हाथ मुठा को आसी जाबे। आउ से टोकी जदि मो कथार राजी न हेले ता परिवार ताकू मो चारकार कर देबी चारकार। मो लाला राहुल गलारू लाल किला अरे सबुटी लगाए बाला मोरी भाई सबू जमेला ताइले चला बे लेट्स गो।
ଆଲୋ ଏଇ ସୋପିଓ ପାଲ ଆରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଏ ବାଗମଣ୍ଟା କରିବାକୁ ଆରେ କ'ଣ କହିଲାଲ ତୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ କି ନାହିଁ? नहीं भाई ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କେତେ ପ୍ରକାରେ ବୁଝେଇଲି ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାକୁ ଜମା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଭାଇ। ଜମାରୁ ଶୁଣିଲିନି? ହଁ ଭାଇ। ଏଇ ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଉ। ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଲୋ? ହଁ ଭାଇ ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି ଭାଇ। ଭାଇ ହଁ? ତମେ ଟିକେ ଆଇଡିଆଟା ଦେଇଥିଲେ ମତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ଭାଇ। କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ତୋତେ ଆଇଡିଆ ଦେବି। ହଁ ଭାଇ। ସୋଭିଓ ବା ମୁଁ ତୋତେ ଆଇଡିଆ ଦେବି। ହଁ ଭାଇ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଆମ ଗାଁର ଯୋଉ ଗୋବରାନନଙ୍କ ପୁଅ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଲାଲା। ଓ ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ତ। ଆରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆଲୋ ହେ ସୁବିଅପା ସେ ରାଉରକେଲାରୁ ଲାଲକିନା ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ହାତ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଡାକିକି କେତେ ମାନେ ଟିକେ ଟଙ୍କାଟା ବେଶୀ ନେବଲ ତାକୁ ଆମେ ଡାକିକି ଏ କାମଟା କରାଇ ଦେବ। ସେ ଏ କାମଟା ଏମିତି କାଇଦାରେ କରିବ କୋଉ ଶଳା ବି ଜାଣିପାରିବିନି ବୁଝିଲୁ? ହଁ ଭାଇ। ମାତ୍ର ଆରେ ସେ ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇ କାମଟା ଭଲରେ ହବା ଦରକାର। ଆଲୋ ଏ ସୁବିଅପା ତୁ ଜାଣିନୁ ଲ ସେ କାମଟା ଏମିତି କାଇଦାରେ କରିବ କୋଉ ଶଳା ବି ଜାଣିପାରିବିନି ବୁଝିଲୁ? ଆମ ଏରିଆର ଲୋକ ତା ନାଁ ଧରିଲେ ଧରି ଉଠନ୍ତି ବୁଝିଲୁ? ହଁ ଭାଇ ସେ ଲାଲା ବାବୁଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଫୋନ କର ଭାଇ ଇମିଡିଏଟଲି ଫୋନ କର। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଲ ଅପା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଲଗାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ଲାଲା କି ରେ? ହଁ 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 ମୁଁ ତ ଚକ୍ରଧର ମଉସା କହୁଥିଲି ରେ ପୁଅ। ମୁଁ ସୁବିଅ ଅପା ଗାଁ କହୁଛି ମାନେ ଚନ୍ଦନପୁର ଏଇଠି ଜାଗର ମେଳା ଚାଲିଛି ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି। କ'ଣ କହିଲୁ? କାମ ଅଛି ବୋଲି ତ ତୋ ପାଖରେ ଲଗେଇଛୁ। ଏ ତୁ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କଦଳୀ ବି ଖାଇବି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲୁ? ମାଲ ପାଇଁ ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି ମୁଁ ଅଛି ପରା। ଏଇଠି ହ୍ୟାଲୋ କଥା ହଉନି କଥା। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଭଣଜା ମୁଁ ତମ ମାଇ ସୁଭାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟ କହୁଛି। ହଉ ହଉ ନମସ୍କାର। ବୁଝିଲ ଭଣଜା ଆମ ଗାଁରେ 5 ଦିନ ଦେଇ ଜାଗର ମେଳା ଚାଲିଛି ତେଣୁ ତମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଆସ। ଆସିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। କ'ଣ ମୋ ଭାଇ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହବ ଏଠି ଦଉଛି। ଆରେ ପୁଅ ଆସିବୁ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତତେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆଣିବାକୁ ଆସିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ରଖୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ସୁବିଅପା ମୋ ଆଇଡିଆଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ହଁ ଭାଇ ତମ ଆଇଡିଆକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ। ଏଇଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଲୋ ଗୋଟାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାଣିଛୁ ନା? ସୁବିଅପା ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଜାଗର ମେଳା ଆଡ଼କୁ ମତେ ଟିକେ। ଆରେ ଭାଇ ତୋ କଥା ବୁଝିଗଲି। ଆରେ ପଇସା ମାଗୁଛୁ ତ ରଦ ହଉଛି। ଏନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମତେ ଫୋନ ପେ କରିଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଲୋ ଅପା। ହଁ ଭାଇ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ ଭାଇ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ହଁ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ। ईशांत सामंतराय प्रथमे तो कमड़ा फिनिश हो जाऊ तापरे बुझिबी तो पुओ मानसर कथा। अरे मु हसिले बिछुड़ी और रखिले घड़ी मन में शुभाश्री। जगतरनाथ जगन्नाथ आमे गरीब बोलिकी मो बाघर हो पारुनी कि मो भाईर चाकरी हो पारुनी। 2 थर फेलला परे तृतीय थर पुलिस पाई मो भाई जाइए राजधानी को। एथर जमीती हेले मो भाईर चाकरी खंडे कर दिया प्रभु चाकरी खंडे कर दिया। वेरी एक्सलेंट। के तमे हठात एटी आसी कौन सब कही जाउछंती? गीतांजलि मैडम। अरे मु परा तुम गाँ टका आउ न चिन्हिला बेले अरे औछ काई के चुप करंतु आपण
କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ମୋ କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆରେ ଆସ। ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ। ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପଦାନି କିଛି ଭଲ ହବନି। ତମେ ଝିଅ ପିଲାକୁ କ'ଣ ଖେଳନା କି କଣ୍ଢେଇ ଭାବୁଛ? ତାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖେଳିବ ଆଉ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଯାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ତମ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ଏ ଗୀତା ନୁହେଁ, ବୁଝିଲ? ଏଣୁ ଭଲରେ କହୁଛି, ଏଣୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ, ଭେରି ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ। ତମ ଡାଇଲଗଟା ମତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ହଲ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ପ୍ରସାଦ ନ ପାଇ କେମିତି ଚାଲିଯିବି ଲ? ବେଶୀ ନକର ନ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସ। ଆରେ ଆସ। Don't touch me. ତମେ ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ପାର୍ଟି କରିକି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି। ଏଣୁ ଭଲରେ କହୁଛି, ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡାମ, ଗାଁ ଲୋକକୁ ଡାକିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହବନି ଲ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତମ ଲାଇଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ 4ଟି ଅକ୍ଷର କଳଙ୍କିନୀ। ବେଶୀ ନକରା ନ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସ। ଆରେ ଆସ। ମୁଲାଲା ରାଉରକେଲାରୁ ଲାଲପୁରା। ଆରେ ସବୁଠି ଲଗାଏ ପାଲା, ମୋରି ପାଇଁ ସବୁ ଝାମେଲା। ଶେଷରେ ମତେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଗଲୁ ଲା। ଏଇଟା କିଛି ଠିକ କଲୁନି ଲା। ହଁ ଲା, ତୁ ଯେତେ ଦୂର ଯିବୁ ଯା, ଏ ଲାଲା ଚଟରା ହାତରୁ କଷି ଯାଇ ପାରିବୁନି ଲା। ଏ ଲାଲା ହଉଛି ଗୋଟାଏ ବକିଲା ବାଘ। ଆଜି ତା ଶିକାରକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଶିକାର କରିବାଲା। ତୁ ଶେଷରେ ମତେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଗଲୁ ଲା। ଆଜି ତ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କରିବି, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲି ପାରିବୁନି ଲା। ବେଶୀ ନକରା ନ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଆ। ଆରେ ଆଲା। ଗୋଟାଏ ବକିଲା ବାଘ। तू शेषरे मते चापुड़ाटा मारिदेलु ला। एइटा किछि ठीक कलिनि ला। हाँ लाला, बर्तमान केवल तोते हाथ उठाई आउ थे मत छुईबा चेष्टा कले मो पादर जत्ता काढ़ी तो गाल्लारे छेकिबी। माइंड इट, बी केयरफुल। कौन कहलु ला? तू पुणी मते जत्तारे मारिबु? कहीं मारला, कहीं मारिकी देख।
हेलो मु तो राणी कर रखी आ सबुदिन पूजा करी पूजा महाभारत दशासन द्रौपदी वस्त्र कर आज मु देखुची ए कली जुगे भी तबला गोटे गोटे दशासन रही अबे लाला चोटराय तू मो भौणी दौरे हाथ लगे किसी ठीक कलुनि बे हाँ बे किसी ठीक कलुनि अबे तुषार महापात्र ए लाला होछि गोटाए भोकिला बाकबे आउ तो शिकार को चोड़े ने चेष्टा कले ता परिणाम ता कोन हुए आज मु तते देखई देबी बे हाँ ठीक अच्छे हाँ ठीक अच्छे ताहले मु मत देखिनी तू मोर कौन करबे अब हे लाला चोटराय अब दम अच्छी तो मत टिके टच करके देखबे तते टच कले तू मोर कौन करिबो बे देख बे एटा कौन जानिछु एटा होचे मो अपार्टमेंट लेटर मु तानारे जॉइनिंग एनी बोली तू सळा जी बंची गलु नचेत तो हातर हैंडकप लगई ताना भीतर घसड़ी घसड़ी नहीं आजत भीतर भर्ती के देखी हमें जा ए सोला तुषार महापात्र तू सामान्य पुलिस चाकरी पाई तू पुणी मत गरम देखाउछु तो परी केते पुलिस ऑफिसर मु देखी छिबे तू तो आज चाकरी पाइछु प्रथमे तानारे जॉइनिंग आई सार तते मु एमिति जगह रे ट्रांसफर करिबी सेते बेले चिनिबो हे लालमोहन चोटराय रो पावर केते देखतो ए दुनिया रे जो जिनिस मोर न हेले कार हमकु देबिनी बे अबे लाला आसुची बे तो भौणी टाकू सावधान रे रखिबू आसुची बे तुषार महापात्र गुड अबे जा भाई तमे जदि ठीक समय आसी नथिले मोर जे कोन चाहिए था भाई से कथा ऊपर वाला की जणा भाई से कथा ऊपर वाला की जणा अलो हे गीता अरे तू घर न रही एका एका बाहर बुलुचु को भाई भाई तुम चाकरी पाई मु ठाकुर निकटे मु मानसिक कर आसी से दुष्ट शैतान हाथ रे मु पड़ी जाइतिली भाई हाँ भाई मु पड़ी जाइतिली अलो हे गीता आज तो डाक ठाकुर शुणी अहले गीता आज तो डाक ठाकुर शुणी आज तो बाहर चाकरी हो जाइए कौन कहला भाई चाकरी ही जाइए अहले गीता
आज तो भाई चाकरी हो जाइए आलो हे गीता चल ए खुशी खबरटा आम काका खुड़ी को जनइबा ହଁ ଭାଇ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଏ ଖୁସିର କଥାକୁ ଆମ କାକା ଗୁଡିକୁ ଜଣେଇ ଦେବା ହଲ ଗୀତା ତାହେଲେ ହଁ ଶୀଘ୍ର ଭାଇ ଚାଲ ତାହେଲେ ଚାଲ गीतांजलि अरे माँ ए गीतांजलि ओहो ए झीटा आज सका जाइए झीर ए जाई देखा ना अरे नमिता मंदिर को जीवाक कही से ए घंटाटी हेलानी ए माँ झील कौन करुँच केजाणी से कथा भाविला बेला को मत भारी चिंता लगिलानी अरे ए नमिता अरे माँ ए गीतांजलि बाप रे बाप आज मंदिर एते बिड़ा अरे तेरी कौन भावुच अरे ए नमिता तुमरी कथा ही भावुली हौ प्रथम ठाकुर भगटी निया अरे नमिता अरे दिन राति बसी ठाकुर पूजा कले किछि लाभ हबनी नमिता अरे किछि लाभ हबनी ए दुनिया रे परा टंका हेउची भगवान अरे जाहारी पाखरे टंका अछि ता पाखरे सब किछि नमिता आमे गरीब बोली आम पो तुषार चाकरी हेई पारुनी कि गीतार बाहागर मध्य हेई पारुनी ले आजिकाली रो ऑफिसर माने बिना लांचरे काम करंतिनी नमिता काका नमस्कार काका बाबू भगवान तुमको घंट कड़ी रखी था भगवान तो पगड़ा करते काका आज तुम दुख सरी जाइए काका अह काका आज तुम दुख सरी जाइए अह कुड़ी आज तुम दुख सरी जाइए अरे तुषा अह काका अरे बाबा अरे तोर कौन है कि रे तू आज बहुत खुशी रे अच्छु अह काका आज मु बहुत खुशी अह कुड़ी आज मु बहुत खुशी कहीं ना अह काका कहीं ना मोर चाकरी हो जाइए अरे तुषार तू सत कहू तोर चाकरी अह काका यही देख काका मो अपॉइंटमेंट लेटर माने मो नियुक्ति पत्र अरे तुषार अरे तू चाकरी पाइছো आज मु बहुत खुशी रे आज मु बहुत खुशी से खुशी रे अरे तुषार आज मु बहुत खुशी ए कालिया ठाकुरे एते दिन हेले मध्य आम डाक तमे शुणीच प्रभु आम डाक तमे शुणीच तुमको तुम पाद तले कोटि कोटि प्रणाम ठाकुरे काका तमे भाई पाई मुंडर झाड़ को टुंडे मारी दिन राति कर एक कर आज तुमको से परिश्रम फल मिल जाए काका आज ठार तुम दुख दिन सरी जाइए तमें आउ कांदनी काका तमें आउ कांद अरे माँ गीता अरे केमिति खुशी बिली कहलु अरे एते दिन पर हेले मध्य आम तुषार आज चाकरी करिছে आज मु बहुत खुशी गीता घर नुहे आम घर आम पाई श्री मंदिर आम पाई श्री मंदिर ए मंदिरे तुमे दुई आम जीवंत ठाकुर आम जीवंत ठाकुर आशीर्वाद तुम मिली अच्छी सुख दुख हेला मधुर हसिब आमर हो ए सुना संसार हसिब आमर हो ए सुना संसार ए सुना संसार
সুখ দুঃখ খরা ছাই তুমে ଥିଲେ আম পাখে ডর ভয় কিছু নাহি তুম পরি আউ সতে কিয়ে হব বঞ্চি থিবা যায় পাখে পাখে থিব তুম পাদে নমস্কার হসিব আমর হো এ সুনা সংসার চারি পরিবার হো আম এ সংসার আম এ সংসার अरे तुषार आज आम आउ एक खुशी खबर आसी जाइए रे कौन काका अरे तुषार से खुशी खबरटा हैला अरे तुषार कौन अरे से खुशी खबरटा हैला तो भौणी गीतार अरे बाहागर प्रस्ताव आसी रे आपण ये कौन करछुंती ताहले मो बौणी बाहा हबो अरे हे तुषार गीता ताहले तो बाहा हबो अरे तुषार देखो ना कुड़ी भाई कौन कहूची अरे तुषार से पुओ घर लोक केवल आमरी कथार अपेक्षार अछंती आमे जदि ह करबा ना अरे गीतार बाहागर सेठी हबो हेले से पुओटा कोन करिछु तू जानिछु कौन करछ काका से पुओटा छोटिया किरानी चाकरीटे करुछि रे अरे से माने केवल आमरी कथार अपेक्षार अछंती ओ ताहले ठीक अछि काका ताहले तमे जाई से पुहगरे कथाबार्ता करिके आसीबो हाउ बाऊ से कथा परे चिंता करिबो तमे टिके मार्केट को जाई माछी मांस टिक नै आसीबो आज समस्त एकाठी खाइबा हाँ नमिता अरे ए नमिता ए सांगे सांगे मु मार्केट को जाई अरे माछ मांस नहीं आसीबी कहीं ना आम सुना संसारटा आज हसी उठुची ए सांगे सांगे मु जाई आसीची नमिता शीघ्र नै के आसीबो आलो मा ए गीता तो खुड़ी सहित तू टिके रोसई बासरे सहाय्य कर रे मा हां काका मु जाउची नमिता हां गीता तुम मते रोसई करबो कि साहाय्य कर लागिबो एतर भीतर को चलना हां खोड़ी चलो तू चार भीतर को जीबा हां खोड़ी ताहे ताहा